बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं, 25 जुलाई, और आज पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई अहम दिन है। आज दिन के आगाज़ में ही कुछ ऐसी खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत की जो पाकिस्तान की सियासत एक दुराहे पर आ चुकी है। आज उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग के खिलाफ समाअत होनी है, लेकिन उससे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक अपडेट ये है, आसिफ अली जरदारी मुल्क से फरार हो गए हैं। रात गए अचानक आसिफ जरदारी को मुल्क से भागने की जरूरत क्यों पेश आई? वो शख्स जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के पीछे है, वो शख्स जिसने परवेज इलाही को सीएम ना बनने दिया, जिसने हमजा शहबाज की वजारत आला बचाई, तमाम तर चीजें मैनेज की, और आज एक इंतहाई अहम दिन, सियासत का इंतहाई अहम दिन, उससे एक रात पहले आसिफ जरदारी क्यों फरार हो गए? फिर 1 घंटा रह गया है सुप्रीम कोर्ट की समाअत में। उस समाअत से पहले ही फैसला आ चुका है। हमजा शहबाज की वजारत आला खत्म हो चुकी है। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं आपसे कुछ देर बाद इस वीडियो में आपको पेश कर दूंगा। पहले बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की। आसिफ अली जरदारी कल रात क्यों अचानक एमिरेट्स की फ्लाइट से कराची से दुबई रवाना हुए? उनको क्या जरूरत थी कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है? तवक्को ये की जा रही थी कि अब से कुछ देर पहले जो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आसिफ जरदारी को भी होना था। शेड्यूल था कि आसिफ जरदारी लाहौर में थे, लाहौर से वो कराची गए। जिस दिन सीएम का इलेक्शन हुआ पंजाब में, उसी दिन वो रात को कराची रवाना हुए। उन्होंने आज इस्लामाबाद आना था, लेकिन वो अचानक दुबई चले गए। 2 चीजें बड़ी क्लियर है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसिफ जरदारी को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमती इत्तेहाद के हक में फैसला नहीं आना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमती इत्तेहाद के हक में फैसला नहीं आ सकता। जिस तरह की समाअत हफ्ते वाले दिन हुई थी, जिस तरह हफ्ते वाले दिन इरफान कादिर जो हुकूमती वकील हैं, उनकी इज्जत हुई थी अदालत के अंदर, तमाम हुकूमती जमातों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये केस वो हार गए हैं। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। आसिफ जरदारी ने ये भांप लिया था कि उनको जो है वो आज इस्लामाबाद आने का कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से वो दुबई फरार हुए हैं। कहा यह जा रहा है, ये अब मुख्तलिफ जराए जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आसिफ जरदारी की कुछ अहम मुलाकातें हैं दुबई के अंदर जिसको वो करने गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि आज पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है। इस हुकूमत ने रहना है या नहीं रहना, ये अब से कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा। यानी मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, चूंकि अगर हमजा शहबाज की हुकूमत जाती है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत में रहना या नहीं रहना, ये कुछ देर बाद फैसला होना। और इस फैसले से चंद घंटों पहले वो शख्स जो इस तमाम तर हुकूमत को लेकर आया है, वही मुल्क से फरार हो गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि फैसला किसके खिलाफ आ रहा है। अब से कुछ देर पहले दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका हूं, मेरी टीम भी मेरे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खुशगवार है। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और हुकूमती इत्तेहाद ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुन लें, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 घंटे बाद जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत होने जा रही है, उसका फैसला क्या है। आपको सारी समझ आ जाएगी। किसी सूरत भी आज हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। ऊपर से इनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगेगी। मरियम नवाज शरीफ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह अदालत आलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ बातें की हैं, जिस तरह उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्लियर हो चुका है कि इनको पता है कि फैसला इनके खिलाफ आ रहा है। ये बड़े सियाने लोग हैं। मरियम नवाज शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मैं 2.5 साल हो गए हैं
اپنے والد صاحب کو نہیں مل سکی تو بلا لو اپنے والد صاحب کو پاکستان. کیوں نہیں آتے؟ کیوں بہانہ مارتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں میں بیمار ہوں؟ اپنے بھائی کی حکومت آئی تو بیماری ٹھیک ہو رہی تھی, اسحاق ڈار بھی واپس آ رہے تھے, لیکن جب پنجاب حکومت جاتی ہوئی نظر آئی ساری بیماریاں واپس آ گئی, ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر دیا. بہرحال حکومتی اتحاد کی پریس کانفرنس کے بعد ایک چیز کلیئر ہے, آصف زرداری کا رات کو ملک سے فرار ہو جانے کے بعد ایک چیز کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے. سپریم کورٹ کسی صورت بھی آج ان کو کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہے, چونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کلیئر ہے. آپ سے کچھ دیر بعد جب کیس کی سماعت شروع ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ دوبارہ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کریں گے. مریم نواز نے اس سماعت سے, انتہائی امپورٹنٹ سماعت سے 1 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کر کے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ, اور اداروں کے اوپر باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا, یہ کہہ کر کے اداروں کے اندر سے عمران خان کو سپورٹ مل رہی ہے. یعنی مریم نواز شریف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مریم نواز کا لب و لہجہ بتا رہا ہے, ان کی گھن گرج بتا رہی ہے کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت سے ہاتھ دھو لیا اور کچھ ہی دن بعد شہباز شریف کی حکومت بھی جائے گی, ان تمام لوگوں کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے, بارش شروع ہو چکی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ جو باران رحمت ہے یہ پاکستان کے لیے باران رحمت ثابت ہو, یہ پاکستان کے لیے اچھی خوشیوں کی نوید لے کر آئے. کیونکہ جس طرح اس وقت پاکستان کا حال ہے, ڈالر جو ہے وہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 231 روپے تک پہنچ چکا ہے, اوپن مارکیٹ میں 235 اور 40 روپے میں مل رہا ہے. پاکستان تباہی کے دہانے کے اوپر ہے, اور یہ اس ٹائم اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت بچ جائے, کسی طریقے سے یہ حکومت قائم رکھیں. اور اگلا ایک بڑا جو مارکا ہے, جس کو یہ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خود کریں, خود تمام تر چیزیں مینج کریں, اور پھر یہ جنرل الیکشنز کے اندر جائیں. اب سے کچھ دیر بعد جو سماعت ہوگی, نو ڈاؤٹ سماعت سے پہلے ہی تمام لوگ کلیئر ہیں, حمزہ شہباز کا بچنا بہت مشکل ہے, دوست مزاری کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے, چودھری شجاعت حسین بھی سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں. ایک انتہائی امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. پاکستان کی سیاست نے کس طرف جانا ہے یہ اب سے کچھ دیر بعد طے ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتا جاؤں. ہم پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ, اسٹے ٹیونڈ.